Salam alaikum. Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Voilà une leçon de chimie, transformation lente et rapide. C'est pas un secret, la transformation rapide ou une réaction rapide, c'est une réaction qu'on ne peut pas suivre, ما يمكنناش نتبعوها. لا بالعين المجردة ولا باستعمال الوسائل ديال القياس. Lente, c'est une réaction qu'on peut suivre, on peut faire une mesure. C'est ça la différence. Dans ce chapitre, غادي نشوفوا نتعرفوا على une réaction d'oxydoréduction, نتعرفوا على une transformation distinguée بيناتهم rapide et lente, où on va donner des exemples, où on va quand même à la fin connaître les facteurs de cinétique, les facteurs qui vont modifier la vitesse d'une réaction. Maintenant, lente, بغينا نسرعوها شوية تولي rapide, d'accord? Et inversement. دونك قبل ما نبداو تنشكركم على التشجيع ديالكم وكندعوكم الى المزيد وندعوكم انكم تقاسموا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وحنا هذا الهدف من هذه الدروس بالفرنسيه وفي نفس الوقت العربيه هو كذلك فاميلياريزي هذوك لي زيليف اللي ان شاء الله تقراو بالعربيه وغادي يدوزوا لافاك وخصهم يقراو بالفرنسيه. اذا نبدا على بركه الله. Une réaction d'oxydoréduction, c'est quoi en fait une réaction? C'est un échange, une réaction qui كيوقع فيها échange des électrons. مثلا les acides basiques تيتفاعلوا البروتونات، هنا لا بروتونات H+ هنا تيتبادلوا الالكترونات. شكون هما هاد اللي تيتبادلوا الالكترونات؟ كاين عندنا لوكسيدون. النوكسيدون هو واحد ليليمون اللي كيكابتي لي زيلكترونات، يكابتي ان ولا بليزيور. يعني تيكون هو في حاجه ليها. نشوفوا دي زيكزامبل بار لا سويت. الريدكتور هو واحد ليليمون شيميك اللي كيعطي ان الكترون ولا اكثر، داكوغ. والرياكسيون دوكسيدوكسيون تتكون ما بيناتهم بجوج تيتبادلوا بيناتهم، واحد كيعطي الاخر تياخذ، داكوغ. كاين عندنا دو سونس. رياكسيون دوكسيداسيون هي واحد الرياكسيون اللي dans laquelle il y a perte d'un ou plusieurs électrons. D'accord? La réduction, c'est une réaction où il y a gain, qui y a ربح ديال الالكترونات. D'accord? غادي نشوفوا des exemples. Donc l'oxydant اش يوقع له دائما؟ l'oxydant il se réduit et le réducteur s'oxyde. دائما هذا كيوقع له الريدكسيون وهذا s'oxyde. Donc la réaction اللي غادي توقع لها هذا c'est une réduction و la réaction اللي غتوقع لها c'est une oxydation. exemple مثلا عندي Ce+2، هذا اش كتلاحظوا عنده C+، اذا هذا محتاج الالكترونات. داكشي علاش غادي يكون ان اوكسيدون. il va capter les électrons و تعطيني un réducteur. voilà, donc c'est ça l'oxydant et c'est ça le réducteur. un autre exemple l'aluminium، هذا c'est un وهذا المرور من هنا c'est une réduction. هذا اش يوقع عليه؟ هذا سي ان ميتال، والميتال كتعرفوا كيتستعمل في الاسلاك الكهربائيه، اذا هو عنده الالكترونات بزاف غادي يفقد. اذا هذه سي اون اوكسيداسيون وهذا سي لوكسيدون. داكوغ، سي اوكسيداسيون. دونك فوالا سي لوكسيدون، سا سي لو ريدكتور. un autre exemple هنايا عندي E2، هذا E-. donc qu'est-ce qu'on voit ici? on passe avec libération des électrons, donc c'est une oxydation et ça c'est le réducteur. Oxydant, pardon, ça c'est l'oxydant. toujours l'oxydant كيكون حدا الالكترونات. عيد شوف كاع اللي حدا الالكترونات يكونوا زائد حداه، هذاك هو l'oxydant. عندي un autre exemple، هذا il va capter un électron passer ici. donc ça c'est l'oxydant puisque حداه الالكترون، وهذا سي لو ريدكتور. وكيكون عندي توجور ملي كيكون عندي ان اوكسيدون تيكون تابعه واحد الريدكتور. دونك سي ان كوبل، اون دي سي ان كوبل، داكوغ. وتيكونوا توجور سون غوليي بار سيت رياكسيون، سيت دومي ايكواسيون. لوكسيدون بلس واحد سيرتان نومبر ديال الالكترون نقدر يكون 1 2 ولا 3 تعطيني الريدكتور. سي لوكسيدون اي لو رياكتيف تتكون عندي التفاعل كاع، ولكن الا كان الريدكتور هو الرياكتيف كنكون غادي في هذا الصون. وكوم سا سي اون ريدكسيون وكوم سا سي اون اوكسيداسيون. اكزومبل ديال لي كوبل، عندي هذا مع هذا توجور، هذا
هذا سي l'oxydant, هذا الريدكتور, هذا l'oxydant, الريدكتور, ainsi de suite. L'oxydant, réducteur. L'oxydant, réducteur. L'oxydant, réducteur. L'oxydant, réducteur. وهنا كنشوف باش كنميز اللي فيه الاكسجين بزاف دونك سوفون اللي فيه الاكسجين بزاف هو الاكسيدون ولا كنشوف الشحن بحال دابا هنا هذا عنده 3 وهذا عنده 2 دونك هذا بلي شارجي دونك هذا هو الاكسيدون وهذا سي الريدكتور فوالا كوم سا. Pour équilibrer, donc on commence par pour équilibrer l'équation d'oxydoréduction. Toujours on commence par équilibrer la demi-équation, d'accord? Donc il y a des مراحل. أولاً كنديروا conservation des éléments chimiques sauf l'oxygène, l'hydrogène par des équations. مرحلة ثانية كنديروا conservation ديال l'oxygène وكنزيدوا الماء pour chaque atome d'oxygène. ولا كان الميليو اسيد تنديرو H+, conservation de l'hydrogène en ajoutant des protons H+. وفي الاخر كنشوفوا conservation de charge. Au milieu basique كنديرو l'ion hydroxyde OH-. D'accord? Voilà, une réaction d'oxydoréduction, donc on verra des exemples pour équilibrer. Réaction d'oxydoréduction واحد الرياكسيون اللي كيكون فيها ترانسفير ديال الالكترون كما قلنا من واحد كيعطي للاخر. واحد كيكابتي واحد كيعطي داكور واحد دونك شنو غيوقع لوكسيدون il va capter et le réducteur va libérer تنديرو الدومي ايكواسيون بحال دابا هنا درنا هادي سي لا دومي ايكواسيون ديال الريدكسيون كنديرو كذلك ديال لوكسيداسيون وملتيبلي هنا عندي ان 1 تنملتيبلي بار ان 2 هادي وهنا كنملتيبلي بار ان 1 وكندير لا سوم باش كندير لا سوم هاد الالكترونات هنا وهنا كيمشيو فحالهم وكنصيب ليكواسيون بينهم داكور ديال ليكواسيون بينهم. Maintenant on passe à une transformation rapide, transformation lente. Rapide, si se fait une durée très courte. Pour être suivi à l'œil, ما يمكنش نتبعها بالعين ولا les instruments de mesure. Exemple, précipitation de l'oxyde de cuivre 2, d'accord? C'est très rapide. Une réaction lente, c'est une réaction qui peut être suivie soit par l'œil, soit par des instruments de mesure qui sont au labo. Par exemple, oxydation des ions hydrure par l'eau oxygène. D'accord? Technique de suivi. ولكن هذه التكنيك de suivi كنديروه بالنسبة للرياكسيون لونت. C'est pas pour les réactions rapides. Donc, كاين عندنا des méthodes qu'on appelle physiques. D'accord? Donc, on peut mesurer la conductimétrie, يعني شي حاجة متعلقة بالتوصيل الكهربائي. يعني مثلا لي زيون فاش يكونوا لي زيون هما اللي كيكونوا مسؤولين. ولا البي اش متري، بي اش متري يعني كاين عندنا اما بروتون اش بلس ولا اش 3 بلس وتيكون عندنا دونك ميليو اسيد كوم سا اون بو ميزوري البي اش. ولا كنميزيرو باغ اكزومبل لو فوليوم ولا البريسيون الا كان عندي ان غاز داخل في المعادله كيمكن لنا نميزيرو الفوليوم ولا البريسيون. ولا كان اون بو اوسي ميزوري سكون ابل سبيكتر كولوري لوسك تيكون عندي واحد ليسبيس عنده لا كولور كيمكن لي نتبع هذاك التفاعل عن طريق الميزور ديال هذاك السبيكتر. اوكي هادو سون لي ميثود فيزيك. اشنو كنميزوريو توجور كنميزوريو هنا دي غروندور فيزيك كوندكتيميتري ولا البي اش ولا الفوليوم ولا البريسيون سون دي غروندور فيزيك. Maintenant pour suivi chimique كاين عندنا سكون ابيل تيتراج ولا الدوزاج دونك الدوزاج ولا التيتراج دونك à chaque fois on détermine la concentration, d'accord? Facteurs cinétiques. Les facteurs cinétiques, nous avons la température, donc ça se voit clair et net lorsqu'on augmente la température, souvent la vitesse de la réaction augmente, يعني السرعة كتكبر ce qui fait أنه la température constitue عندها واحد l'influence. On mélange une solution d'iodure de potassium une solution acidifiée de l'eau oxygénée. ها هو عندنا هذا l'oxygéné تنخلطوهم.
دوكا اش غيوقع هنا؟ غادي يكون وقع واحد التفاعل ما بين هذا وهذا. بان دو ماري يعني كنبردو، بان دو ماري بون كنديرو كنبردو او ميم طون كنسخنو. Dans le Bécher 1, la coloration prend plusieurs minutes. Tandis que dans le Bécher 2, il apparaît plus rapidement. Pourquoi? Parce que ici c'est plus chaud. Hada c'est plus froid. Ici c'est plus chaud, donc hada c'est plus rapide. Donc on voit que l'influence de la température. Donc la température augmente la vitesse de la réaction. La vitesse d'évolution d'un système chimique est d'autant plus grande que sa température est élevée. D'accord, donc le bain de marée, donc ça sert à augmenter la température du milieu réactionnel, donc comme ça on augmente la vitesse, et donc la température est un facteur cinétique. Maintenant, l'influence de la concentration. Donc on va refaire l'expérience, mais cette fois-ci avec des concentrations, regardez, différentes. هنا عندي donc عندي même concentration pour l'eau oxygénée, ولكن عندي des concentrations différentes pour هاد اليودور. عندي 10 moins 1, 4, 10 moins 8 moins. وكنا كنشوفوا لا كولوراسيون هنايا c'est plus foncé, هنايا c'est un petit peu clair, وهنايا mieux clair. Donc ça veut dire que la concentration ici influe sur la vitesse de réaction. Plus la concentration initiale en U dur et moins est importante, elle augmente de gauche à droite. Et bien sûr, elle augmente. Plus la coloration apparaît rapidement, donc la vitesse d'évolution d'un système chimique est d'autant plus grande que les concentrations en réactifs sont plus importantes. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. Voilà une expérience qu'on a étudiée au cours. Donc on va comparer la transformation de K plus et moins avec l'eau oxygénée. Bien sûr, c'est une réaction avec l'oxygénée, mais on va changer la température. Donc on va avoir un bécher dans la glace, l'autre dans la température ordinaire. On va ajouter effectivement des gouttes d'acide pour ce qui est nécessaire pour la réaction. Et on ajoute le réactif H2O de l'eau oxygénée en même temps dans les deux béchers. Voilà, comme vous pouvez remarquer, donc dans un bécher, donc celui qui dans la température ordinaire, donc apparition de la coloration assez vite. Donc ce qui prouve que la température est un facteur d'équilibre, d'un facteur cinétique, pardon. Donc plus la température est grande, plus la réaction est rapide. Une réaction qui est lente, il s'agit de la réaction de thiosulfate de sodium avec l'acide chlorhydrique. Donc, d'accord, on va agiter. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une trouble, ce qui prouve la formation du soufre. D'accord? Donc, c'est une réaction qui est lente. Voilà. Merci de votre attention.